जो उम्मीदवारान अपनी वाबस्तगी तहरीक इंसाफ से जाहिर करते हैं और तहरीक इंसाफ इस बात का तयन करती है कि ये हमारे उम्मीदवारान हैं, तो क्या इलेक्शन कमीशन या कोई और आईनी अदारा ये कह सकता है कि जी आपकी वाबस्तगी इस जमात से नहीं है, सिर्फ इस महज इस मफरूजे पे कि आपके पास उस जमात के पास सिंबल नहीं है। जमात के पास सिंबल नहीं है लेकिन उससे आपकी वाबस्तगी उस जमात से अलहदगी नहीं इख्तियार की। ठीक है, राजा साहब को तस्लीम किया जाए कि वो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं और वो एक आज़ाद उम्मीदवार नहीं है, और वो तहरीक इंसाफ के ही उम्मीदवार तस्वर किए जाएं और उसी तरह से उनके साथ ट्रीटमेंट। जमात है उसके पास ये हक है कि वो इलेक्शन लड़े, तो सियासी जमात का इलेक्शन लड़ना एक अलग हक है, बुनियादी हक है उसका। बैरिस्टर समीर साहब ये बताइएगा कि जो सलमान अकरम राजा साहब हैं उनकी पिटीशन में बुनियादी नुकात क्या उठाए हैं आपने? जी जो बुनियादी नुक्ता है वो ये है कि सलमान अकरम राजा साहब इस वक्त उम्मीदवार हैं NA 128 से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं। उन्होंने अपनी पार्टी, लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बजाते खुद एज हैसियत सियासी जमात की जो हैसियत है वो अभी बरकरार है। वो कैसे? इलेक्शन कमीशन ने उनसे एक सिंबल लिया गया है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के पास एक रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी के तौर के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एग्जिस्ट करती है। PTI रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है, वो डिसॉल्व नहीं हुई, कहीं पे बैन नहीं हुई, कुछ इस तरह का उनके खिलाफ नहीं हुआ हुआ। तो जो सियासी जमात है वो तो उनकी उसकी हैसियत बरकरार है, और सिर्फ ये एक चीज़ जो सुप्रीम कोर्ट ने और इलेक्शन कमीशन ने लिया है वो उनसे उनका जो एक इंतखाबी निशान है वो उनसे वापस लिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी जो हैसियत है सियासी जमात के तौर पे वो भी उनसे। अच्छा, मेरा यहाँ पर ये सवाल है कि अगर वो सियासी जमात की हैसियत बरकरार रहती है, जैसा कि आप कह रहे हैं कि सलमान अकरम राजा साहब के नाम के साथ तहरीक इंसाफ लिखा जाए, तो जब वो लिखा जाएगा तो फिर इंतखाबी निशान भी तो होगा ना? देखिए, इंतखाबी निशान एक अलग चीज़ है और इलेक्शन लड़ने की जो आपकी एक राइट है वो एक अलग चीज़ है। हर सियासी जमात के पास ये राइट है, आइन देती है कि वो इलेक्शन लड़े। सुप्रीम कोर्ट ने 1988 की बेनज़ीर भुट्टो की जजमेंट में इस चीज़ का तयन, इसका फैसला कर दिया था कि जो सियासी जमात है उसके पास ये हक है कि वो इलेक्शन लड़े। तो सियासी जमात का इलेक्शन लड़ना एक अलग हक है, बुनियादी हक है उसका। उस इलेक्शन लड़ने के अंदर उनको बाकायदा कुछ और चीज़ें जिस तरह के एक सिंबल है वो मिल जाता है। वो बुनियादी चीज़ है, वो एक बुनियादी चीज जरूर है, लेकिन वो और उनको उससे फर्क जरूर पड़ता है। लेकिन सिंबल लेने का मतलब ये नहीं है कि सियासी जमात भी बतौर जमात खत्म हो गई है, क्योंकि उसका सिर्फ एक मखसूस तरीका है जो कि आइन के अंदर और इलेक्शन एक्ट के अंदर दिया गया है। जब तक वो तरीका नहीं इख्तियार होता तब तक सियासी जमात बरकरार है, और अगर सियासी जमात बरकरार है तो उनकी इंतखाबात लड़ने का हक भी बरकरार है। आप क्या चाहते हैं कि सलमान अकरम राजा के नाम के साथ तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार लिखा जाए? सलमान अकरम राजा साहब को तस्लीम किया जाए कि वो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं और वो एक आज़ाद उम्मीदवार नहीं है, और वो तहरीक इंसाफ के ही उम्मीदवार तस्वर किए जाएं और उसी तरह से उनके साथ ट्रीटमेंट। क्या माजी में कोई ऐसी मिसाल मौजूद है कि किसी जमात के नाम के साथ पाकिस्तान उसकी जमात का नाम लिखा हो लेकिन इंतखाबी निशान ना हो उसके पास? देखिए, ये पाकिस्तान की माजी के अंदर आप देखें इस तरह के काफ़ी सारे पहले भी हरबे इस्तेमाल हुए हुए हैं। पीपल्स पार्टी से 80 की दहाई के अंदर इंतखाबी निशान लेने की कोशिश की गई थी। नॉन पार्टी इलेक्शन हुए थे तो कहा था कि पार्टी को इंतखाब नहीं मिलेगा, सिर्फ उम्मीदवारान को इंतखाब मिलेगा। तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी पार्टी का भी हक है कि इंतखाबात मिले, लेकिन पार्टी का इलेक्शन लड़ने का हक एक बुनियादी हक है, और उस इलेक्शन लड़ने के हक की वजह से इंतखाबी निशान होना एक और हक है। तो पार्टी से निशान लेने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि पार्टी का इलेक्शन लड़ने का हक उनसे। अच्छा, ये जो पॉइंट अब आप रेज कर रहे हैं, ये पॉइंट तो फिर तहरीक इंसाफ को सुप्रीम कोर्ट में ही रेज करना चाहिए था कि ठीक है इंतखाबी निशान अगर आप वो कर लेते हैं वापस। इशू नहीं था सुप्रीम कोर्ट के सामने। सुप्रीम कोर्ट के सामने इशू सिर्फ सिंबल की हद तक था, इंट्रा पार्टी इलेक्शन की हद तक। जी, इंट्रा पार्टी इलेक्शन और उसकी नतीजे में सिंबल की हद तक था, लेकिन तहरीक इंसाफ का वजूद सियासी जमात के तौर पे तो इशू ही नहीं था सुप्रीम कोर्ट में। तो ना जब सर एक सियासी जमात ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक, आइन और कानून के मुताबिक नहीं हुए, तो वो फिर सियासी जमात कहाँ पर कंसीडर करेगी? देखिए, सियासी जमात वो सिंबल वाले हक पे जो भी इनकी अपनी ऑब्जेक्शंस हैं वो अपनी जगह, लेकिन सियासी जमात की जो एग्जिस्टेंस है वो आर्टिकल 17 आइन का एक सेपरेट आर्टिकल है जो कि बुनियादी हक है। और बुनियादी जब तक सियासी जमात बरकरार है, जब तक वो डिसॉल्व नहीं होती आर्टिकल 17 के तरीके, यानी आपके कहने का मतलब है कि जमात को कलअदम करार नहीं दिया गया, सिर्फ सिंबल की हद तक डिसीजन दिया। ये कह रहे हैं वाज़ेह है, क्योंकि नहीं किसी भी सिंबल, किसी भी फैसले के अंदर ये नहीं रखा गया या ये नहीं तयन किया गया कि जमात नहीं एग्जिस्ट कर सकती। जमात की एग्जिस्टेंस तो इशू ही नहीं है, वो तो एग्जिस्ट करती है। तो ये एक चीज थोड़े से मैं जो नाज़रीन उनके समझाने के लिए मैं बात कर रहा हूँ कि
فرض کر لیں کہ آپ کی پٹیشن الاؤ ہو جاتی ہے اور کہہ دیتے ہیں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کا امیدوار ہے، تو پھر اس کا سمبل بھی کوئی ہوگا، اور اگر اس طرح سے ہم کریں گے تو پھر سب کو سمبل بھی دینا پڑے گا، تو یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ کیسے چل سکتی ہیں؟ دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف کو بطور جماعت سمبل نہیں ملا. ٹھیک ہے. اب جو پاکستان تحریک انصاف کے امیدواران ہیں ان کو مختلف سمبل الاٹ کیے گئے ہیں. تو سمبل ان کو ملے گا لیکن جماعت کا کوئی سمبل نہیں ہے. جماعت کا کوئی سمبل جماعت کا کوئی سمبل نہیں ہے. ٹھیک ہے. امیدواران کو ہر حلقے میں فرق سمبل ملا ہے، لیکن اس سے ان کی حیثیت کہ وہ تحریک انصاف کے امیدواران ہیں یہ نہیں بدلتی. یعنی ایک آپ کہہ رہے ہیں جماعت کا نام ساتھ رہنا چاہیے، سمبل چاہے جو مرضی الاٹ کر دے، اس کا کوئی وہ تو فیصلہ ہو گیا نا سمبل کے حد تک، ٹھیک ہے. لیکن ان کی جو وابستگی ہے جماعت سے، انٹرپریٹیشن ہونا بھی باقی ہے کہ کیا سمبل اگر نہ ہو تو جماعت برقرار رہ سکتی ہے. کیونکہ ان کی دیکھیے اس پہ اوپر انٹرپریٹیشن کا کوئی وہ قدغن وہ نہیں ہے، کہیں پہ بھی شبہ ہی نہیں ہے کہ جماعت برقرار ہے. جماعت کا سمبل ہونے کا جماعت کی برقرار رہنے سے کوئی تعلق نہیں. صحیح ہے. اب آپ نے تعین صرف اس بات کا کرنا ہے کہ جو امیدواران اپنی وابستگی تحریک انصاف سے ظاہر کرتے ہیں اور تحریک انصاف اس بات کا تعین کرتی ہے کہ یہ ہمارے امیدواران ہیں، تو کیا الیکشن کمیشن یا کوئی اور آئینی ادارہ یہ کہہ سکتا ہے کہ جی آپ کی وابستگی اس جماعت سے نہیں ہے، صرف اس محض اس مفروضے پہ کہ آپ کے پاس اس جماعت کے پاس سمبل نہیں. جماعت کے پاس سمبل نہیں ہے لیکن اس سے آپ کی وابستگی اس جماعت سے علیحدگی نہیں اختیار کی. ٹھیک ہے. اچھا برشا صاحب، جیسے جیسے الیکشن کا وقت قریب آ رہا ہے تو پی ٹی آئی کے لیے اچھی خبریں آ رہی ہیں. کل ہم نے دیکھا کہ لاہور ہائی کورٹ نے 7 مقدمات میں عمران خان کی ضمانتیں بحال کر دی، تو آج کی اس پٹیشن پر پھر کیا کورٹ نے کیا آرڈر کیا؟ دیکھیں، عدالتیں جو ہیں پہلے بھی یہ جو غالباً عمران خان صاحب کا فیصلہ یہاں پہ ہوا ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے مختلف اور کیسوں میں بھی یہ کیا تھا. وہ بیلیں یہ تھیں کہ صرف ان کی گرفتار ہونے کی بنیاد کے اوپر جو ان کی بیلز ڈسمس کر دی گئی تھیں اس کی حد تک ہے. اب یہ فیصلہ اپنے میرٹس پہ ہے تو وہ دیکھتے ہیں ہائی کورٹ کیا اس پہ فیصلہ. ابھی عدالت نے اس پر نوٹس کر دی ہیں؟ جی، الیکشن کمیشن کو کل کے لیے نوٹس. کل کے لیے جتنی ارجنٹ؟ کیونکہ الیکشن کا معاملہ ہے اور الیکشن چل رہے ہیں تو اس لیے اچھی بات ہے کہ اس کا جلدی فیصلہ ہو جائے. تھینک یو ویری مچ. شکریہ. اچھا برشا صاحب، جیسے جیسے الیکشن کا وقت قریب آ رہا ہے تو پی ٹی آئی کے لیے اچھی خبریں آ رہی ہیں. کل ہم نے دیکھا کہ لاہور ہائی کورٹ نے 7 مقدمات میں عمران خان کی ضمانتیں بحال کر دی، تو آج کی اس پٹیشن پر پھر کیا کورٹ نے کیا آرڈر کیا؟ دیکھیں، عدالتیں جو ہیں پہلے بھی یہ جو غالباً عمران خان صاحب کا فیصلہ یہاں پہ ہوا ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے مختلف اور کیسوں میں بھی یہ کیا تھا. وہ بیلیں یہ تھیں کہ صرف ان کی گرفتار ہونے کی بنیاد کے اوپر جو ان کی بیلز ڈسمس کر دی گئی تھیں اس کی حد تک ہے. اب یہ فیصلہ اپنے میرٹس پہ ہے تو وہ دیکھتے ہیں ہائی کورٹ کیا اس پہ فیصلہ. ابھی عدالت نے اس پر نوٹس کر دی ہیں؟ جی، الیکشن کمیشن کو کل کے لیے نوٹس. کل کے لیے جتنی ارجنٹ؟ کیونکہ الیکشن کا معاملہ ہے اور الیکشن چل رہے ہیں تو اس لیے اچھی بات ہے کہ اس کا جلدی فیصلہ ہو جائے. تھینک یو ویری مچ. شکریہ.